Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story Life. 7 days study challenge रो आज होची डे 7। मो पूर्वरु कहितली जे हमर UGC NET syllabus रो जो रहुची पेपर 2 ओडिया रो यूनिट 3 ताको मु ए 7 days study challenge रे कंप्लीट करिवा पई मोर थिला टारगेट। आज होची लास्ट डे मो स्टडी चैलेंज रो तो मु आज चेष्टा करी जे से यूनिट को टोटल कंप्लीट करबा पई। मझिरे मु टिके डिस्टर्ब हे जाइथिली, जागर पड़ी जाइथिला आ घरर काम एपट सेपट हे कि टिके डिस्टर्ब हे जाइथिली। मु कंप्लीट करि पर नथिली पाठ को ता भितरे मु रिवीजन करिथिली जत्तिकी समय भी बहुत कम समय मते मिलिथिला पाठ पढा पई सोइबा पूर्वरु। मु जत्तिकी भी पढ़ी ताकू मु आउ शूट करि पारि नथिली काइना मोर सेटा कंप्लीट स्टडी नथिला, मु खाली रिवीजन ही करिथिली। तो आज पुणी मु मोर स्टडी चैलेंज को फेरी आसीची। आज मु चेष्टा करिबी जहा मु यूनिट 3 रो आउ बाकी थिला ताकू मु निहाती कंप्लीट करी बोले आज चेष्टा करिबी। पूर्वरु जहा भी मु पढ़ी मु जो रिवीजन भी करिथिली मायाधर मानसिंह को ऊपर आउ टिके रिवीजन करिबा बाकी थिला, पढ़ी देइथिली तांकर कविता और सच्ची राउतराय विषय में टिके रिवीजन बाकी थिला। प्रथमे मु ताकू रिवीजन करिबी, तापरे हमर जो प्रगतिवादी जुग को जदि देखिबा हम साहित्य जुग विभाजन रे तो प्रगतिवादी चेतना रे जो हम रहुचंती सच्चिदानंद राउतराय और अनंत पटनायक मनमोहन मिश्र ए तीन जण रहुचंती यूजीसी नेट सिलेबस रे। मु सच्चिदानंद राउतराय को रिवीजन तांकर जो नोट्स गुडी को मो पाखरे अछि, जो बुक रे भी जहा अछि मु कंबाइन करी कि ताको रिवीजन करूची। जदि आउ को पॉइंट ठीक लागिबो ताको भी मु ऐड करि परिबी। विशेष करी कि मु पॉइंट करी कि सब लिखि देछि जहा तांकर कविता ऊपर अछि, जहा तांकर जीवनी अछि, जहा तांकर उपन्यास अछि आदि जहा रचनावली अछि मु ताको तो पॉइंट करि देछि। किंतु जो कोटेशन गुडी को रहि जाउची सेगुड़ा मोर नोट्स रे मु करिनी, सेति पई मते पुनी थरे बही को फॉलो करिवा पई पडुची। कारण बुक रो मु जो भी तांकर काव्य कविता पढुची ता ऊपर कोन कोटेशन सब रहिची ताकू मु आथर थरे देखुची। कारण हमर केवल चरित्र हैला कि कोन काव्य रचना करचंती हैला सेमिति प्रश्न आसुनी। हमर जो पंक्ति गुडी को भी आसुची, हरि कवितार किछि किछि पार्ट भी आसुची, ताकू भी मते पढ़िया पई पड़िबो। मु ताकू बही रो जो पंक्ति गुडी को रहि जायछि जहा कि मु नोट रे ऐड करिनी ताकू मु बही रो पढुची। आउ बाकी जहा नोट रे रहिछि तांकर जीवनी हैला, तांकर जहा रचना बळी हैला, आउ को रचना रे कोन चरित्र गुडी को रहुचंती, को रचना कोन पुरस्कार पाइछि से सब को मिसे कि मो नोट्स रे अछि। बस खाली पंक्ति गुडी को नाही, ता पई मते बही को पुनी थरे फॉलो करिवा पई पडुची। ता बाद भी जदि मु आउ किछि पॉइंट बही रो छाडी जायछि ताकू भी मु देखि नोची जहा मो नोट्स रे अछि से बही रे कोडा छाडी देछि कोन ताकू भी मु थरे देखि दोछि। पुराना पाठ रिवीजन किछि समय करि सारिबा परे मु अनंत पटनायक और मनमोहन मिश्र जो मान को टोटल पढ़ी नाही रहि जाइचंती मु तांको ऊपर पढुची। तांको पढ़िबा सहित तांकर जहा कोटेशन सब अछि आ जहा मु पॉइंट करके रखिची ताको मु मिसे की पढुची बही रो और नोट्स रो मिसे की ही पढुची। 7 डेज जो स्टडी चैलेंज नहीं मु जहाँ भी मोर चैलेंज रे रखी मोर टार्गेट रे रखी जति पढ़िबा पई मु ताको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देछि। सेति पई मते बेसी खुशी लागुची आ मोटिवेट भी लागुची जे मो टार्गेट अनुसार मु कंप्लीट करि पारिछि मो टास्क। एमिति टार्गेट ही एमिति चैलेंज नहीं 7 डेज रो हैला कि 15 डेज रो हैला 21 डेज रो हैला, एमिति चैलेंज नहीं कि मो यूनिट को कवर करिवि। काहेना चैलेंज नहीं जिबा द्वारा कोन हुए निज भितर भी गोटे आसे जे मोर जो चैलेंज थिला मु ताको पूरा करि पाउनी, तो से दिन सारा भल लागिबनी। मझिरे जो 2 दिन मोर गैप रही गला मु भल से पढ़ी पारलिनी, मते भी भल रे माने विचलित लागिला मन जे मु जो चैलेंज नेइछि मु ताको कंप्लीट करि पारिबिनी। ए टाइप रो लागिला। हेडु पुणी भाबिली जे जेहेतु घर काम आ ए सब जिंस को देखिकी हमको पाठ भी पढ़िबा पई पड़िबो, तो सेति पई सब को मिसई के हमको चलबा पई पड़िबो। नुह मु केवल गोटे घरे बंद हे जिबी पाठ पढ़िबी। बेले बेले तो इच्छा हुए जे मु गोटे घरे कबाट देकी पसि जिबी केवल पाठ पढ़िबी आ मते जेंति केही डिस्टर्ब करिवेनी, किंतु सेटा तो संभव नुह। आहुरी भी अन्य सब काम अछि लाइफ रे, आहुरी भी संपर्क अछंती जहा को कि हमको समय देबा को पड़िबो। तो सेति पई सब जिंस को साथी रे धरिके ही चलबा को पड़िबो।
ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ 2 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିନଥିଲି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୁରା କରିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପାଠରୁ ବିରତି ନେଇଗଲା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ଟେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ଏ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କବି ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଠି କମ୍ପେୟାର କଲି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିକି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ଏପଟେ ଘର କାମ ରହିଯାଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଯାହା ବି ଏମ୍ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପାଏନି ଯଦି କହିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଧାରାରେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏକ୍ଜାମିନର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେତିକି ସମୟ ମିଳେନି, ସେ ସେତେ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ, ମାନେ ବହିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେତିକି ସମୟ ମିଳେନି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ମିଳେନି, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯାଏ ଆଉ ବିଲକୁଲ ସମୟ ମିଳେନି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ କାମ ଯାହା ରହିଲା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜ କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳକୁ ବି ଜଣେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ସାରା ଦିନ ଏସବୁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ପୁଣି କାମ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ବି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେ କାମ ବି କରିକି ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତ ସବୁ କାମକୁ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଆସିକି ସମୟ ଦିଏ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଥକି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭିତରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏତେ ସାରା ବହିକୁ ଦେଖିକି ବୋରିଂ ତ ସେ ଏମିତି ଅଲରେଡ଼ି ଥକି ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଥକାନ ଲାଗିଥାଏ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, କୃଷ୍ଣ ନାଗର ଦଂଶନେ ସେ କି ପଡ଼ିବ ନଈରେ ପଡ଼ିବ ନଈ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ଟି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ବି ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ଦେଇକି ଆମେ ବି ଗତି କରୁଛେ, ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶାଟେ ରଖିଛେ ଯେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବା ମୋର ଯେଉଁ ଏମ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି କରିବି। ତ ସେଠି ଆମକୁ କେହି ନୁଆଁଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ମିଳୁନି ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କୁହେ, ସମୟ ଆମକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ସେମିତି ଆମକୁ କେହି ଦେଇକି ଯିବେନି। ତୋ ପାଖରେ ପୁରା ଯେହେତୁ ଆଉ ଅଲଗା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ କେହି କହିବେନି ଯେ ତୋତେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତୁ ଟୋଟାଲି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ଦେଖେ, ଆଉ କିଛି ତୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର। ହଁ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ପାଟିରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତମେ ତମ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଅଛି, ତମ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତମେ ପୁରା କର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତମେ ଘରର କାମ କରିବ, ତାପରେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ବେଦନାଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ଯେଉଁ 2 ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବହି ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି, ତାପରେ ବି ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଅଛି, ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ ଜିଦିଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆଜି ପଢ଼ିନି କାଲିକି ନିହାତି ପଢ଼ିବି, ଆଜି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ିନି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବହି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବି କହିଲି ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥିଲି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିବି ତାପରେ ଉଠିବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯାଏ।
तो आपण मैंने भी जितेबाला पढ़ुंट जो कोटेसन पढ़ुंट निश्चिंत भाव में से जगार से पॉइंट निजक रखिकी देखु देखिए बहुत मोटिवेट लगे आ पढ़ाई भी बहुत इच्छा हम इच्छा शक्ति निश्चिंत भाव में जागृत हो पार से जहाँ हो मु अनंत पट्टनायक को कंप्लीट करके मनमोहन मिश्र भी पढ़ा स्टार्ट करी आज मत लगुच मु मोर चैलेंज को कंप्लीट ही करी आपण मैंने स्टडी चैलेंज केमिति कौन ग्रहण करिसेंती आउ केतेटा यूनिट कंप्लीट कलेनी वर्तमान पर्यंत कारण समय बहुत कम केतेटा यूनिट कंप्लीट कलेनी मते निश्चिंत भाव में कमेंट सेक्शन रे जणाइबे नेक्स्ट यूनिट गुड़ी को मु केमिति कौन चैलेंज नहीं कि पढ़ी केमिति नोट्स को करिछि निश्चिंत भाव में आपण मानक सहित शेयर करी आपण मानकर स्टडी केमिति रही मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणाइबे वीडियोटी भल लगी वीडियो को निश्चिंत भाव में गोटे लाइक करेंगे स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी आसबि आउ एक वीडियो सहित धन्यवाद।